बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिस मैविश नदीम है और आज हम आपके पसंदीदा मज़मून उर्दू में जो उन्वान पढ़ेंगे वो है उर्दू गिनती। प्यारे बच्चों, आप उर्दू गिनती पिछली जमात में पढ़ कर आए हैं और आपने पहली वीडियो में भी देखा है कि हमने 1 से लेकर 10 तक हिंसों में, लफ्ज़ों में और हरूफ में उर्दू गिनती पढ़ना और लिखना सीख लिया है। चलो बच्चों, अब हम एक सरगर्मी करते हैं। इस सरगर्मी में हम तस्वीरों को गिनकर हिंसों में और लफ्ज़ों में उर्दू गिनती पढ़ना और लिखना सीखेंगे। जी बच्चों, आपको इस तस्वीर में कुछ नजर आ रहा है? ये किस चीज की तस्वीर है? ये गुब्बारे की तस्वीर है। क्या आप मुझे बताएंगे कि इस तस्वीर में कितने गुब्बारे हैं? एक। इस तस्वीर में एक गुब्बारा है। जी बच्चों, आपको इस तस्वीर में कितने सेब नजर आ रहे? चलिए हम गिनते हैं। 1 2 सेब। अब हम इस तस्वीर में गिनते हैं कि हमारे सामने कितने परिंदे हैं। 1 2 3 परिंदे। बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये कितने गुब्बारे हैं। 1 2 3 4 गुब्बारे। आइए देखते हैं कि इस तस्वीर में कितने सेब हैं। 1 2 3 4 5 सेब। बच्चों, इन परिंदों को गिनते हैं कि ये कितने परिंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 परिंदे। बच्चों, अब देखते हैं कि ये कितने गुब्बारे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 गुब्बारे। बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारे सामने कितने सेब हैं इस तस्वीर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेब। हम इन परिंदों को गिनते हैं कि कितने परिंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परिंदे। अब हम इन गुब्बारों को देखते हैं कि ये कितने गुब्बारे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुब्बारे। उम्मीद है बच्चों कि आपको तस्वीरों को गिनकर गिनती को पढ़ना आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप अपनी कारवाने उर्दू का सफ़ा नंबर 30 और 31 खोलें और उसको हल करने की कोशिश करें। उम्मीद है बच्चों कि आपने सफ़ा नंबर 30 और 31 को हल कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या आपने दुरुस्त तरीके से उसको हल किया कि नहीं। सफ़ा नंबर 30 पे देखें, आपने दाएं तरफ यानी सीधे हाथ वाली साइड पर क्या लिखना है? तारीख उर्दू में। दरमियान में आपने लिखना है घर का काम। बाएं तरफ आपने दिन लिखना है। जी बच्चों, अब सवाल पढ़ते हैं कि सवाल क्या है। सवाल नंबर 2, चीजें गिनकर हिंसे लिखिए। आपने हल करने से पहले सवाल को गौर से पढ़ना है कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है। आपसे सवाल में हिंसे पूछे जा रहे हैं या फिर आपसे सवाल में अल्फाज में यानी लफ्जों में गिनती पूछी जा रही है। तो हल करने से पहले आपने सवाल को गौर से पढ़ना है। तो हमारे पास सवाल है
کہ چیزیں گن کر ہند سے لکھیے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کتنے بادل ہیں تصویر میں۔ 1 2 3۔ تو 3 کو ہندسوں میں کیسے لکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے ستارے ہیں۔ 1 2 3 4 5۔ تو بچوں 5 کو ہندسوں میں لکھتے ہوئے آپ نے پان کے پتے کی طرح لکھنا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے مالٹے ہیں۔ 1 2 3 4۔ ہندسوں میں 4 کیسے لکھتے ہیں؟ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ کتنے شیر ہیں۔ 1 2۔ اور 2 کو ہندسوں میں آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ ہمیشہ دائیں ہاتھ والی یعنی سیدھے ہاتھ والی سائڈ سے شروع کرنا ہے۔ اب ہم ان سیبوں کو گنتے ہیں کہ یہ کتنے سیب ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7۔ ہندسوں میں 7 کیسے لکھتے ہیں؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ کتنی ٹرافیاں ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی پینسلیں ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8۔ 8 کو ہندسوں میں کیسے لکھتے ہیں؟ اگلی تصویر دیکھیں۔ کتنے فٹ بال ہیں اس میں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ اور 10 میں آپ نے ہندسوں میں لکھتے ہوئے نقطہ کیسے ڈالنا ہے؟ چھوٹا سا ڈاٹ یا پھر چھوٹا سا ڈائمنڈ بنانا ہے، حساب کی گنتی والا 0 نہیں لکھنا۔ تو چلیں بچوں اب ہم صفحہ نمبر 31 کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، چیزوں کی تعداد گن کر الفاظ میں لکھیے۔ ہاتھ میں ڈیش انگلیاں ہیں، یعنی ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ چلے ہم گنتے ہیں۔ 1 2 3 4 5۔ ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ بچوں آپ سامنے دیکھیں کہ تصویر میں کتنی آنکھیں ہیں۔ 1 2۔ یہ 2 آنکھیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گلدان میں کتنے پھول ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7۔ گلدان میں 7 پھول ہیں۔ آپ نے 7 الفاظ میں لکھنا ہے، ہندسوں میں نہیں لکھنا۔ اب ہم پرندوں کو گنتے ہیں کہ یہ کتنے پرندے ہیں۔ 1 2 3۔ یہ 3 پرندے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنے چوزے ہیں۔ 1 2 3 4۔ 4 چوزے دوڑ رہے ہیں۔ اب ہم مچھلیوں کو گنتے ہیں کہ یہ کتنی مچھلیاں ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ یہ 9 مچھلیاں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے آم ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8۔ یہ 8 آم ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کتنی تیلیاں ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ یہ 10 تیلیاں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنی جھنڈیاں ہیں۔ 1 2 3 4 5 6۔ یہ 6 جھنڈیاں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنی گڑیا ہے یہاں پر۔ 1۔ یہ ایک گڑیا ہے۔ امید ہے بچوں کہ آپ کو اردو گنتی 1 سے لے کر 10 تک ہندسوں میں اور لفظوں میں پڑھنا اور لکھنا آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔